Napokon je stigao i taj trenutak. Emilova kuća je u potpunosti završena. Gledamo je iz ptičije perspektive i zaista sve ono što su planirali, gradili i maštali sada je stvarnost. Danas vas vodim kroz našu sedmičnu kupovinu. Pokazujem šta smo sve uzeli usput od osnovnih namirnica do nekih sitnica koje možda i vi prvi put vidite. Tu je i jesenski hol iz Pepka i Sinseja gdje sam pronašla divne detalje koji su unijeli toplinu u naš dom. A onda nešto novo u kuhinji. Električni lonac u kojem ćemo kuhati, korak po korak, baš za one koji možda kao i ja ulaze u to prvi put. Na ručak nam je stigao svekar. Popili smo kafu na polju, ubrala sam povrće iz našeg vrta i dan smo završili onako kako najviše volim. Uz porodicu, kafu i dobrodošli u novi video. Emilova kuća sada izgleda kao da je oduvijek tu, skladna sa okolinom, smještena među brdima i zelenilom, tiha i stabilna. Dok kamera leti, vidite i komšijsko dvorište, vrtove i sve ono što čini jedno porodično naselje živim. Ovog jutra uhvatila sam jedan tih trenutak, moj djever i suprug Armin sjede i pričaju onako kako to muškarci znaju, jednostavno i bez velikih riječi, ali važno. Ako ste pratili naše prethodne videe, znate da ste gradnju Emilove kuće mogli gledati iz temelja kroz sve faze, a za one koji su propustili, vjerovatno ću to sve objediniti u jedan poseban video od početka do kraja, ali do tada gledajte na prethodnim vlogovima. Do tada ostavljam vam i skicu kuće, možda nekome pomogne ako planira svoj novi dom ili traži ideje za raspored prostorija. Nisam mogla da ne snimim i grožđe kod djevera. Ove godine čini mi se kod svih je rodilo više nego inače. Baš li je prizor onako domaćinski. Znaš koliko se obrao? Znači danas će možda doći. Od djevera i jetrve dobili smo i ove domaće kisele krastavce. Oni ih sami uzgajaju i uvijek nas obraduju nečim svojim iz vrta. Prošetala sam kroz cijelu kuću i sve snimila, da vam dodatno približim prostor, da osjetite kako izgleda iznutra.
Vrijeme je da se krene kući. Čeka nas i ona mala sedmična kupovina. Usputna, ali uvijek dobrodošla. Danas, odnosno predvečer, smo stigli kući sa nekoliko stvari za jesensko uređenje našeg doma i naravno nekoliko namirnica koje su standard u našem domu, pa sam pomislila, hajde da ih zajedno raspakujemo. Ovako, na ovaj neki novi način na koji vi niste navikli. S obzirom na moji stari gledatelji nisu vjerovatno navikli da me viđaju u ovakvoj varijanti. Pa eto, nadam se da ćete uživati u ovom videu. Evo nas u onom dijelu kada sve ono što smo pokupili usput treba rasporediti i smjestiti na svoje mjesto. Ja to uvijek volim prvo fino razvrstati, da mi bude pregledno i da vidim šta mi treba, a šta već imam. Ove sedmične kupovine obično radimo usput kad smo već vani zbog obaveza, uglavnom se držim liste, ali znate kako to ide, uvijek se tu nađe nešto što još baš sada treba ili što slučajno ugledamo pa odlučimo isprobati. Sad ću vam pokazati šta smo sve uzeli ovaj put i zašto baš te proizvode, možda vam nešto od ovoga bude korisno ili otkrijete nešto novo. Savršeno. Kupila sam nove makaze. One moje su već prilično stradile. Pa ćemo vidjeti, bile su 3,5 konvertibilne marke u Bingu. Pa onako djeluju fine. Da, ovdje sam. Pošto ja nama stalno pravim mafine. I stalno kupujem one papirne vrećice. Odlučila sam da to ovaj put budu ovi silikonski, da ne budu jednokratne. A iskreno moram priznati da do sada nisam nikad, ama baš nikad pekla u silikonskom kalupima. Ali eto, za sve postoji prvi put. Vidjela sam da dosta žena to koristi. Pa eto, zašto da ne? A ja nama to stvarno, pogotovo ovako u ovom jesenskom i zimskom periodu, veoma često pravim. Inače, ovo sam kupila u Bingu i koštalo je 2,90 konvertibilnih maraka. A pokazat ću vam poslije šta sam još kupila, nečemu što stvarno nisam mogla doljeti. Kad sam išla u jednu od radnji u mom rodnom gradu, u Živinice. Eto, ovo sve treba oprati i glina. Ovo je školska glina. Ovo sam kupila jer imam neke projekte na umu i često ovako kada imam slobodnog vremena volim da izrađujem stvari, dekorišem, crtam. Tako da sam kupila ovu koja je pogodna za oblikovanje, pečenje, bojenje i glaziranje. Znači, može da se peče. Ja kada god uzimam kokos, Armin ne bude baš jako oduševljen jer on ne voli kokos. I posljednji put kada sam mu rekla da kad sam ga poslala u trgovinu jer mi je falio kokos, tada trenutno za neki kolač, on je meni kupio samo 100 grama. Na što sam ja reagovala kao malo, pa kaže nisi rekla koliko da uzmem, dosta i to će biti puno. Ja često kupujem ove gotove kore za mnogo toga. Koristim i što se tiče slanih pita i slatke pite. Jednostavno mnogo brže ide, a kada imam još mnogo vremena onda pravim naše domaće.
Ovo je bilo onako brzinski. Ja, doduše, nisam nešto naročito oduševljena tim šetnjama i tim kupovinama. Više sam tip da bi radije naručila, da neko ode za mene da kupi. Kao što je kod nas suprug onako voli često da to kupuje i šta ja znam. I tako da njega najčešće pošaljem sa spiskom da nabrzeno nešto kupi što mi u tom trenu treba. On stvarno voli da šeta, voli kupovine i ja nisam tako. Još sam saznala možda prije godinu, dvije, ne znam, nisam sigurna. I opet sam je otkrila, onda da je stalno pripremljena. Ona je meni onako pomalo slična, nešto između graha i nešto između boranije. Ne znam kako bih to nazvala, ali u suštini to i jeste mahunarka, koju možete slušati, evo piše kao juhu, glavno jelo ili kao dodatak drugim jelima. To je onako, eto, pretežno kupanje. Pretežno kada nešto kupujem, gledam da je to pristupačna cijena. Jer naravno znate koliko su cijene divljale u zadnje vrijeme. To ovo pakuje Elestra Gradačac, znači Gradačac Bosna i Hercegovina. Inače, ove Elestra proizvode iskreno često kupujem zbog te pristupačne cijene. A eto, nisam iskreno do sad ne obraćala pažnju da je to naš proizvod. Proizvod iz Gradačca. Znači, usput smo podržavali i naše domaće firme. Ovo je zemlja porijekla Hrvatska. A pakuje Tuzla. Znači, ovo isto mi često koristimo. Samo sam sada zaboravila kupiti i grožđice i suho voće koje često u ovo sad pomiješam, hurme. I to onako često znamo da iskoristimo za neki međuobrok ili za dočak često znamo da je to. Možda, mislim, ja lično volim onako da pogledam neke kupovine. Pa eto, možda nekome pomogne. Znači, uz ove pahuljice sada fali neko suho voće, hurme, grožđice i ja to sve sad nama pomiješam sve u jednu posudu i onda po potrebi kada neko želi od nas da to jede ili za doručak ili nebitno, to bude eto onako nekakva zdravija varijanta i ja to sad nama u tanjire, mlijeko i to je to. Ovo je bilo na akciji, a onako često ovo isto kupujem. Makaroni sa 4 sira, odnosno sa 4 vrste sira. I ovo pretežno pomiješam, koristim pretežno u piletini i sa vrhnjem. Znam da iskoristim i u makaronima vrhnje i ovo pomiješam i nakon što makaroni budu gotovi, ovo istresem i to bude baš onako savršeno. Ko voli sir. Petit keks, znači sin još kao beba je ovo volio i dan danas ovo voli i mi to stalno kupujemo. Ovo isto nisam do sada nikada kupovala, ali kada smo ušli u Bellamy Onyx, bila je onako pristupačna cijena, 600 grama i Bonito. Bonito proizvod inače, mislim puding, šlag, tako ne, mislim puding njihov da najčešće koristim jer je stvarno savršen. Uvijek kada god sam ga pripremala, uvijek je ono imao savršenu čvrstoću. Što mi je ovdje privuklo? Više povrća, manji sol. Pa eto, bez dodanih aroma, bez konzervansa. Vidjet ćemo kako će ovo da bude. Pošto stvarno inače kupujem vegeto i volim ovako ove začine, a znate da imam često i naše začine iz vrta. I tako da to volim te domaće, a volim ovako da imam
I ovo je to onako čisto po kaškicu dvije. Nekada i ne stavim, sve zavisi što pripremam. Uglavnom, ovo je bilo 2,95, da. Što se tiče soli za mašinu, za perilicu posuđa, kako je neko zove. Inače, uvijek volim da kupujem, evo ovu su krupna su. Ne volim one sitne, nisam baš nešto naročito zadovoljna. I ne ostavljam mrlje po posuđu. Cijena isto onako pristupačna. Nekada koristim isto iz DM-a, ali u DM-u nisam primijetila da imaju krupnu sol. Vidjela sam samo sitnu sol. Kupila sam nekoliko puta. Ova mi je bolja. Mlijeko, iskreno, najčešće kupujemo Megle. Ove suprug najviše voli, poljeve, a iskreno ja ne volim nijedne. A sinu je onako nebitno, bitno je samo da su makar oni. Kupila u Belen Oniksu. Ovako privukla me cijena neka pristupačna, nisam nikad do sad koristila, inače koristimo Lindo, marka i po. Čisto samo iz tog razloga. Vidim kakav je miris. Pošto inače onako kada kupujemo, najčešće volimo da to eto bude neki poseban miris. Čini mi se da djeluju neke fine. Da, i ovo sam zaboravila, i ovo sam kupila. Nestalo mi je bilo pa sam ga odmah stavila na ovaj stalak. Privukla me boja. Iskreno nisam ga do sad viđala. Prvi put sam ga zapazila. I tako onako bilo mi ono, svidjelo mi se zbog njegove boje. A onako da vidjet ćemo kakav će da bude. Da. Kupila sam i ove zdjelice neke. Znate kako, nama u kuhinji, nama ženama, domaćicama koje stalno kuhaju, stalno su nam potrebne ovako neke posudice, jer često je u mašini, na primjer, prljavo posuđe ili su nam zauzete u frižideru neke druge i zbog toga sam kupila ove, onako privukle su me neke njihove boje i njihove ove veličine. Nekako nemam baš ovu veličinu, ali da je plastično posuđe. Tako da sam kupila jednu okruglu, jednu kockastu, jednu ovu malicku, onako da, naravno, novo posuđe je potrebno oprati. Da, zaboravila sam ovo. Ovo je eterično ulje sa štapićima. Njega smo otkrili prošle godine. Znači, ima toliko intenzivan i lijep, divan, predivan miris, da ako god je došao u naš dom, se pitao šta tu tako dobro miriše. Suprug on je stvarno težak na tim mirisima. I svaki put kad god je ušao, ovaj džedi stvarno miris, ovo nećemo drugi uzimati. On je naprosto ovim mirisom očaran. I u Bingu smo ga kupili. Nisam sigurna, mislim oko 9 konvertibilnih maraka. Evo ima cijena, evo ima. Jest, 9,90. Neki 10 maraka, eto. Faktički ja to volim da zaokružim. Nedavno smo potrošili. Nismo ga mogli pronaći, suprug nije želio drugi. I ja sam u nedostatku toga jer volim da kada uđem u dom da mi to miriše. Ja čisto volim u jednu posudu da stavim ove prirodne mirise. Od naranđe, limuna, cimeta, đumbira, muškatnog oračića i tako. Sve zavisi od godišnjeg doba, od moje trenutne situacije, emocionalnog stanja
I onda ja to volim tako da stavim na šporet i da se to meni onako pomalo kuha i da se širi mirisi. Međutim, Armin ima potpuno suprotan ukus po pitanju mirisa od mene, kao i sin. Naprimjer, oni nisu oduševljeni cimetom, nisu oduševljeni muškatnim oračićem. Đumbir onako može proći, naranđa, limun, u redu je, ali kada osjeti miris cimeta, znači njima se to uopšte ne sviđa. Tako da ja to čisto koristim samo onako kada njih nema. Znate kako to već ide. Međutim, eto sada kada smo pronašli, da, zaboravila sam, počela sam pričati i skrenula sam s teme. I kada se potrošio, ja sam dosula malo vode. I to malo onako promiješala i štapiće umočila i samo preokrenula na drugu stranu i tako. To je bilo isto kao da smo ponovo kupili isti ovaj. To je bilo nevjerovatno. Nismo mogli vjerovati. Znači, baš je savršen. A znamo svi da ovo nije toliko ni zdravo. Zato iz tog razloga mi to držimo tamo u hodniku, u predulazu. Znači, kada nam gosti dolaze, mi kada dolazimo od nekud, volimo kada otvorimo dom, da jednostavno osjetimo taj neki lijepi miris. A inače, po cijeli dan u spavaću, u dječjoj sobi, u garderoberu, u kuhinji, u kupatilu, kod nas je cijeli dan otvoreno sve do navečer dok ne pođemo da spavamo. Večeras sam zatvorila, nekako je pohladno večeras, tako da sam zatvorila. A inače, uvijek, stalno, cijeli dan, gdje god imamo mrežice na prozorima, to cijelo vrijeme držimo otvoreno. Volimo, stvarno volimo taj neki prirodni protok zraka, stalno da se odvija. Vanjska vrata rijetko otvaram samo kada nema insekata, kada kiša pada, kada onako padne noć, ugasim svjetla, eto tako tad, ili ujutro rano, ujutro volim da otvorim, kada nema tih insekata poput muha ili navečer komaraca. Sada dolazi to neko hladnije vrijeme i sad ću ja to malo češće da tako otvaram sve. Eto, u suštini ovo je znači savršen spring flower. Znači savršen miris. I da ne zaboravim. Inače nemam običaj, znate, sad nešto da reklamiram to, ali onako kada je nešto dobro, ja stvarno to moram da pohvalim. Često me pitate za boju moje kose. Da li se farba? Mislim, naravno da je to očito da se ja farba. Često me pitate koju boju koristim. Evo ovu. Znači koristim 6, tamno plavu Garnier. Ovako može se i vidi ovako donekle da koliko to vremena je to sad izraslo. Dole ovo neka tamnija je bila, to sad izrasta sve. Uglavnom u suštini, eto, zadovoljna sam. Onako približna je neka mojoj prirodnoj, iako je i moja prirodna tamnija za možda 1, 2, 3 od ove. Ali eto, ja sam zadovoljna onako. Ja i moji ukućani kažu da mi onako solidno pristaje, tako da sam eto, nastavila ovom da se farbam tako već neko vrijeme. Možda, ne znam tačno baš koliko, ali eto već neko vrijeme i onako baš mi odgovara. Iako je moja boja kose dosta, znači ovako poput obrva, skoro. Ali teško je kada su te farbe u pitanju. Ja nisam neki ljubitelj, ja to stalno idem po frizerskim salonima, volim da ja tu kućne varijante, onako izrast farbam sama sebi i tako. I zbog toga ja to ne volim puno ni da mijenjam i ne znam ni ja. Zbog toga tu boju koristim. Da. Ovo isto keksiće mnogo volimo. Suprug, znači, ovo su njegovi omiljeni Frondi keksići. Što se tiče toalet papira, moram da budem iskrena, i tu isto kao i do sada, nije nam bitan proizvođač toliko, osim naravno, znate, već
šta se trudimo stvarno, koliko je u našoj mogućnosti. Kada vidimo pristupačnu cijenu, iskreno, nekada smo stvarno prinuđeni da kupimo neke stvari. Proizvođač Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Inače, onako najčešće koristimo Violetine proizvode. Ovaj put sam naišla. Prošli put smo imali Violetin neki parfumirani ili kako već omekšivač. Ovo isto ne koristim često, koristim samo za peškire, konjske krpe, za veš ne koristim i tako ne koristim isto za neke stare krpe koje koristim za stakla pamučne bijeli ili za auto za stakla kada čistimo i tako volim da pamučnom onako dobro to očistim, uglancam i tako i tu isto ne koristim omekšivače. Ovo najčešće koristim onako u našem obojenom vešu. Mada u posljednje vrijeme sam dosta ovo smanjila i trudim se svim silama da to što manje koristim, ali mi smo stvarno očarani, volimo te mirise neke i eto, nadamo se da ćemo nekad prestati ovo koristiti. Čula sam da dosta ljudi kao zamjenu za omekšivač koristi obični ocet. Iskreno, ja to nisam probala, ja sam ga koristila u mnogo raznih svrha u čišćenju, ali eto, iskreno, zato nisam nikad. Pa, eto, ako znate nešto po pitanju toga, neku prirodnu varijantu, nekada zaista nemam vremena ne istražiti toliko toga, eto, pišite mi u komentare. Često su me pitale za ove ditine proizvode. Ditine proizvode su onako u meni solidni. Imate neke te jeftinije varijante, imate neke malo skuplje, malo bolje, kvalitetnije. Koristila sam, sve sam isprobala, onako sve su tu i tamo, sve su solidne, savršene, dobre, za moje potrebe su dobre. Ovaj najčešće koristim, ovih Ida. Pristupačna im je cijena. Čula sam dosta od mnogo ljudi da se žale na količinu sode u njima, da ostaje u perilici, u toj mašini za veš, da to ostaje, da i ne znam. Iskreno, ja kada perem odjeću, ja to stavljam direktno u bubanj. I zbog toga vjerovatno nisam primjećivala dosad, ne znam. Inače, ja kada perem odjeću, ja najčešće okrenem na ponovno ispiranje odjeće, na dodatno. Znači, ja jednostavno nisam sigurna da se taj faks ispere i ja to jednostavno volim da ponovo pokrenem dodatni program za ispiranje i još jednom da to isperem odjeću. Nebitno šta je u pitanju. U suštini ovo koristim za šareno ili za neko što nije puno prljavo rublje odjeća. Najčešće za šareno sam nekada davno kupovala tečne deterđente, znači u tečnoj varijanti. Ono što nisam bila zadovoljna, što mi je nekada odjeća znala mirisati na neki čudan miris, neki kiselkasti. Jednostavno, ne znam zašto, ali eto, tako bio mi je taj neki miris koji se znao širiti. Faks, pravi faks, znate kako piše faks na njemu. Faks najčešće koristim za bijelu odjeću, za otkuhavanje. Pokazao se savršenim, ali onako nekada stvarno znam da promijenim. Čula sam od svoje jetrve, ona koristi persil. I ja sam odlučila da i njega isprobam. Jednostavno, u zadnje vrijeme, koliko god da perem odjeću, jednostavno nemam i one biline, a inače sam stalno prije kupovala Ariel. I to isto po preporuci svoje jetrve. Inače, mnogo stvari sam pokupila od svoje jetrve. Dosta toga sam od nje naučila, stvarno. Naravno, ona je dosta iskusnija po pitanju toga od mene. Tako da vidjet ćemo kakav će da bude persil. Da, i ovo sam zaboravila spomenuti. Ako ovo niste do sada kupili,
obavezno kupite. Pogotovo u kućama gdje je velika porodica. Ovo je neki sprej. On neutrališe mirise. Znači neugodne mirise nakon što odemo u WC. Znači ovo samo dovoljno da prsnemo jednom, dva put u WC školjku, u WC šolju. Znači samo jednom u WC šolju. Znači i apsolutno nikakvi mirisi se ne šire po kupatilu. Znači ja sam za ovo saznala od svoje sestriče Nane. Ona ga je pronalazila u DM-u. Ja sam ovaj pronašla, evo već drugi put ga kupujem u Bingo marketima. Ali eto, imaju DM. Tako da obavezno ovo, ako niste do sad nabavili, obavezno nabavite. Vjerujte, bit ćete mi zahvalni ako niste za ovo saznali naravno do sada. Jer ja sam stvarno zahvalna svojoj Džani što je ona to meni rekla. Ja sam za ovo, jednostavno kad sam za ovo saznala, nisam mogla vjerovati da tako nešto postoji uopšte. Cijena mu je stvarno pristupačna, 4-5 konvertibilnih maraka, nisam sigurna. Stvarno može da traje dovoljno je samo jednom da prsnete u WC školjku i jednostavno mirisa nema, mirisi se ne osjete nikakve. Stvarno je super stvar. Naročito znači gdje nas je puna kuća. To kažem, znam jer dolazim stvarno iz velike porodice i znam kako je to. Da, šećer i tako ima još mnogo stvari koje nisam pokazala. Kupili smo također ribu. Ribu smo kupili oslić. Mi njega najčešće kupujemo po njegovoj nekoj pristupačnoj cijeni. Kupili smo ga u Bingu. Također smo kupili pileće batkove. Neku malu količinu, 3 kg, čisto eto da se nađe za nas. Ja ne volim da to puno kupujem, volim da to smjestim na nekoliko porcija u zamrzivač, podijelim u vrećice, plastične vrećice i to onako po potrebi izvadim i koristim, znači ubacujem u jelima našim s krompirom, rižom i tako samo kada napečemo u rerni kako oni najviše vole i tako. Da, kupila sam dole dosta još ovih proizvoda što se tiče brze hrane, poput ribe u konzervi koju sin baš voli. Također jaja kupujemo ovdje u komšiluku. Iskreno to nigdje drugo ne uzimam, osim baš ako se desi da tu nema, ali to stvarno bude jako rijetko. Tako da mi koristimo svoje blagodati ovdje u našem selu, u našem naselju i to kupujemo i tako podržavamo naravno naše komšije koji se bave tako proizvodnjom tih jaja. I nikad ne kupujem podmjeru namirnice sve odjednom i da mi bude za cijeli mjesec. Nego ovako samo po potrebi kada mi bude nešto baš da nestane, da mi bude eto pri ruci. Nismo neko ko eto voli tako, radije volimo nekako otići opet ponovno, kasnije nekad prošetati, otići popiti kafu možda negdje usput i eto tako malo proći i kupiti tako te neke namirnice koje nas fali. Nismo neki ljubitelji sad da mi to onako puno nakupujemo i da nosimo kući, nismo, volimo onako po potrebi da imamo. Naprimjer, ako nam se danas jede pizza, ponekad se zna, ne kupujem sad velike količine te salame ili šunke. Volimo da to, eto, trknemo začas do grada, eto, i da to kupimo, to što nam je tada u tom trenu potrebno. Da, gdje smo stali. Sada ću vam pokazati šta smo kupili u Pepku i nisam sigurna, možda u Sinsiju. Pepku i Sinsij, da. U Pepku smo sigurno kupili. Pogledajte se da ovu slatkoću. I stvarno nismo mogli odoljeti ovome. Ovo ćemo koristiti ovako sada dok traje jesen. Koristit ćemo za šećer. Da pijemo našu kafu. Inače sada je na stolu ovdje kafa koju smo pili kada smo došli
iz naše kupovine, naše šetnje i tako. Volimo tako, kada god dođemo od nekud, mi obavezno zalijemo jednu kafu, skuhamo kafu ili kako god to nazovete, kako to želite. I mi to onda pijemo i tako to sve pričamo o tome svemu i tako. Evo vidite kako je ovo slatko. Je 10,95 konvertibilnih maraka. Eto tako, ta gljivica kutija je kupljena je u Sinseju. U Sinseju smo kupili i ove kalupe koji su koštali 4,95, jel? U Sinseju, jeste, u Sinseju. Vidite. I ovo je isto silikonsko. I pošto ja volim tako da pravim te suhe keksiće, volim mafine da pravim, volim tako te, sad pogotovo u jesen i zimi to volim. Ovo će biti baš savršeno za te. Vidite kako. U Sinseju sam još kupila, izgleda ovo. Da. I ovo su isto kalupi za mafine. Ovo sam kupila prije nego što sam kupila one silikonske. Ali nema veze. Meni su se svidjeli ovi motivi ovdje. Vidite, ne znam koliko se može vidjeti pošto je mrak. A ugasila sam ovdje svjetlo kako bi onako malo ljepši snimak. Pošto mi je ovako prvi put, vi koji me pratite već duže vremena znate da je ovo prvi put da snimam ovakav video, ovakvu vrstu videa na ovaj način, da se obraćam direktno u kameru. I nadam se da mi nećete zamjeriti na tim nekim sitnicama ako vam budu smetale. Tako. I 45 konvertibilnih maraka. I ovo vidite kako imaju razni ovi ukrasi koji se mogu da bundevice, ove razne u mafine koje možemo da ubodemo nakon što budu gotove. Meni ovo baš super. Da, ovo smo kupili u Pepku. Znači sa Sinsejom smo završili. Ovo je bilo u Pepku. Meni se ovo svidjelo. Ove gljivice, ove bundevice. Nisam sigurna gdje ću im staviti, ali najvjerovatnije tamo negdje u kuhinji ću to negdje staviti. Vidite, ovo možete ovdje presjeti i možemo staviti samo da bude onako ukras same ove gljivice, da budu onako i da stoje i tako negdje kao dekoracija, kao ukras. Međutim, ja ću najvjerovatnije ovo ubosti u neko svoje cvijeće ovo ovdje koje se nalazi, ove gljivice. Eto, samo sam kupila ove dvije. Iako je suprug insistirao da kupim i žute boje, ali eto, ove su nekako bile ono nekako, eto. I one su znači 2,5 marke. A ove bundevice su mi se svidjele isto, koje su najvjerovatnije u biljke svoje ovdje negdje. Ili možda čak i u ovaj suhnja ranjna ovdje, možda su mislim da neće biti loše. I da, kupila sam isto jednu mirisnu svijeću. Sad ćete vidjeti kakva je to krasotica. Ono što me privuklo je to da nakon što ta svijeća bude potrošena, tu posudu možemo ponovo da iskoristimo. Možete iskoristiti kao kutiju za kolače, možete za ostavljanje nekih svojih sitnica i tako. Inače, ne koristim često te svijeće mirisne. Volim, ali ne koristim često. Već sam vam prije rekla, više sam za varijantu tih nekih prirodnih mirisa. Tako tim kuhanjem i da kuća miriše na neke svježe kolače, na cimet, na tako. Ali volim s vremena na vrijeme zaista da i ovako ove stvari. Najčešće navečer, ovako kada je mir, tišina, kada imam te neke svoje male rituale, što bi rekli, kada gledam neki film, kada čitam ili kada radim, baš volim. I ova svijeća, da, to sam zaboravila,
Ova svijeća je bila 10 konvertibilnih maraka. Znate, to i nije neka visoka cijena, s obzirom na to da ovo kasnije možete da iskoristite opet kao neku posudu za neke keksiće ili šećer ili nešto. Naravno, ja ću je već sljedeće godine, ako Bog da, imati kao posudicu za ostaviti nešto. I to je ono što mi najviše privuklo kod ove svijeće. Miris još ne znam kakav je, sad ćemo da vidimo. Nadam se da je dobar. Jer nismo mogli otvoriti ovako, mislim da to baš i nije dopušteno. Miris je baš onaj pravi jesenski. Mislim da čak može proći i za zimu. Onako neki slatkasti vanilija, cimet. Čak se osjeti malo, osjetim neki miris kafe. Miris vanilije, kafe, nešto kao miris kapućina, tako. Tako, taj miris. Baš ovi sada jesenski, topli. Također sam se jedno vrijeme omišljala o tome da napravim svoju svijeću. Jednostavno imate kupiti taj vosak i tako te razne i da iskoristim te neke prirodne začine, suho cvijeće, lavandu, eterična ulja i onako stvarno možete imati razne recepte na internetu, na Google, možete da to izgooglate. Ima isto dosta na YouTube-u snimaka gdje tih izrada, tih svijeća i tako da možete da napravite svoje svijeće. Ja sam to stvarno željela jako dugo, ali eto nekako zaista vrijeme brzo prolazi, vremena je zaista malo za tako te neke sad sitnice, ali se nadam da ću ako Bog da nekad upustiti se i u tu avanturu, što bi rekli. Eto. S obzirom da je sada noć, ja ću sada ovo sve polako da spakujem. Nisam sigurna da li ću vam ovo jedan napraviti poseban video ili ću ga napraviti u sklopu dekorisanja ovog sada u jesenskom. Ono je jednostavno kao da pojesenimo dom. Vi koji ste prvi put tu, hvala vam ako ste izgledali do kraja. Pretplatite se i pogledajte neke moje stare videe, možda vam se svidi pa ostanete tu. A svi oni koji su tu moja redovna, moja stalna publika, želim još jednom da se od srca zahvalim za svu tu podršku koju mi stalno, neprestano udjeljujete, poklanjate mi svoje vrijeme i jednostavno ja zaista nemam riječi kojima, neke pristojne riječi kojima bi se mogla zahvaliti na cijelu tu podršku koju mi priuštite svakim svojim komentarom, svojim pregledom i tako dalje. Sve ono što ste vidjeli je bio mali shopping, ali moram da kažem da onako baš nam je popravio raspoloženje. Dom nam odmah ovako još, iako još uvijek nismo smjestili, odnosno još uvijek nisam smjestila te dekoracije, ali već sada mi onako izgleda malo toplije. Hvala što ste bile tu ili hvala što ste bili tu i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Danas ćemo zajedno isprobati moj novi kuhinjski dodatak, električni lonac. Prvi put ga pokrećem i snimam sve korak po korak, baš iz razloga jer znam da nas ima puno koji se dvoumimo kupiti ili ne, da li ću znati, da li je komplikovano. Ja sam bila jedna od tih, danima sam čitala recenzije, gledala videe i iskreno bilo me strah da neću znati sa njim. Ali sad kad ga imam, želim vam pokazati sve što bi i sama voljela da sam znala ranije.
Vidite ova ovdje posudica. Ona je već postavljena prije. Ovaj ovdje plovak, ventil, on treba nekako da ulegne dole. Da kada uključimo ovaj lonac, kroz njega ne smije ništa znači da izlazi, a ovaj ovdje će unutra da se uvuče. Nisam sigurna koji mi je ovo put da tek pokrećem svoje kuhinjsko pomagalo koje sam nabavila nedavno. Rekla sam vam da ću možda u nekom od narednih videa da vam pokažem za one koji možda to prvi put vide, jer i ja sam bila jedna od tih i znam kako mi je ta pomoć dobrodošla, ta nova saznanja, nešto što nisam znala. Znam koliko sam puta pozvala svoju jetravu, pošto je ona već odavno ovo imala i koristila. Čak mislim da se nedavno žalila da joj je ta guma ovdje okolo koja ide, da joj je već skoro pa stradala, toliko ga koristi. Tako, ja kada sam prvi put htjela da ovo pokrenem, ja sam se sva preznojila. Zbog straha da neće ovo da eksplodira ili šta ja znam, pošto ovo mi je stvarno prvi put da je dodir sa ovim. Pratila sam razne upute, sada sam sve unutra stavila, inače imam običaj da prvo sve propržim, to ću vam pokazati u nekom od drugih videa ako bude neko želio, mada mislim da ima dovoljno po YouTube-u tih stvari, ali eto, ako neko bude želio, ja ću to da pokažem kako ja to radim. U suštini, najbitnije je da pratimo upute, kako piše, da ga ne prepunjavamo. Ja sam evo ovako stavila, vidjeli ste sad do te neke mjere. Sada ću ja to da ovako da zaključam. Evo ovako. Ovo treba ovdje ovako da uđe. I ovaj ovdje plovak, on treba, ja prvi put kada sam to pokretala, nisam znala, pratila sam kako piše na uputama i ovdje i tamo i nisam bila sasvim sigurna i ja sam to ostavila evo ovako i to je bilo podignuto. I kroz to je cijelo vrijeme izlazila para, samim tim produženo je bilo kuhanje, toga što sam prvi put bila stavila grah, čini mi se da je bio u pitanju. Uglavnom produžila sam kuhanje i ja sam to zaustavila ovdje na ovu ovdje opciju, pošto imate uvijek te opcije neke, eto da možete zaustaviti, a isto ovdje možemo da spuštamo ili podižemo temperaturu i tako. A ovo su ti neki automatski programe, ovdje isto imamo neke upute na koliko otprilike neka hrana treba da kuha. Ali za početak, evo kako sam ga ja prvi put pokrenula, koliko sam imala straha i to zna moja jetrva koliko me bilo strah. Čak sam joj bila zabrigu, kaže, kada sam ga prvi put pokretala. I onda znači ovaj plovak, ja sam prvi put ovako ostavila i cijelo vrijeme je kroz to izlazila para, što se nije smjelo desiti, jer ovo je takav princip da para sva treba unutra, da se zadrži tek na kraju kuhanja, kada završi, kada odradi cijeli program, onda ovo tek kroz par minuta, znači kroz čini mi se 15-20 minuta, ovaj plovak tek treba ovako da ga podignemo, da bi ta para polako izlazila. I kada prođe određeni minuti, nekih 15 minuta, onda tek možemo da ga otvorimo. Ja tako radim, ja sam tako uradila i tako se toga držim. Možda neko to uradi i prije i ne znam, ja tako, jer sam inače strašljiva osoba po tom pitanju. Sada kada ga ja budem htjela da pokrenem, ja ću ovo spustiti ovako, znači ne ovako, znači ono treba da ulegne. Uglavnom ne treba da bude podignut, treba da ulegne, treba da bude spušten. Sada sam željela samo da ovo bude bez ulja, bez išta, znači samo kuhanje, nešto kao neki bosanski lonac kako su prije stare žene radile na onim bijelim šporetima. Znači ja ću sada da ovaj ovdje program stisnem, da pritisnem tipku gdje je obilježeno meso.
Vidjet ćete, vidite ovdje imate piletina, riža, a u stvari ovo su samo opcije koje nam pokazuju otprilike šta tu se kuha i imamo u uputstvu, dobijemo do koliko minuta otprilike maksimalno ti programi mogu ići. Vi naravno to možete da ovdje podižete i spuštate temperaturu, a ovdje će sve da nam bude lampice kada bude završeno i tako to. Pokazat ću vam kasnije. Uglavnom, evo ja ću sada da pritisnem evo ovu ovdje tipku. Ovdje prikazuje 30. Ja ću sada da podignem još program na 50 minuta. Evo ovako, 50 minuta. Smatram da će to biti dovoljno za to kuhanje koje sam ja pripremila. Znači, želim da skuham repu, znači povrće. Povrće sa mesom, sa kostima. I zbog toga sam, evo sad ovdje vidite ima oznaka, ovdje znači zagrijava se tek. I sada ovdje će tek na kraju, evo ovdje već to traje tek polako. I sada bi ovdje trebalo da, kada to dođe do određene temperature, neki ventil koji će se uvući unutra i to će biti, time će sam zrak biti zatvoren i to znači nema gdje da izađe, to će cijelo vrijeme znači da kuha, da krčka na 50 minuta. To je nekoj njegovoj određenoj temperaturi koju on ima. Uglavnom, to je to. Ja ću sad ovo da ostavim. Uglavnom, nema pare, nema ništa, ništa ne smije da izlazi, ništa ne smije da se dira u toku kuhanja, ne preporučuje se. Trenutak sam napravila pauzu dok sam radila na svom novom videu. Željela sam da vam pokažem kako sam smjestila svoje nove jesenske dekoracije. I eto, to je to, više para ovdje nikakva ne izlazi. Samo ono tek dok ne uhvati taj neki vakum ili šta već. Uglavnom, eto, to je to. Još uvijek zagrijava. Još uvijek piše 50 minuta. Od početka pokretanja ovog programa je prošlo tačno 30 minuta. Da, evo ovdje vidite prebacilo sa ove ovdje opcije, prebacilo je ovdje na ovu opciju. Sad nisam sigurna, mislim da bi sad ovdje trebalo da počne otkucavati unazad. Da, bila sam u pravu. Evo ja sam bila pored i baš sam čekala da vidim da li će se ovdje početi otkucavati unazad i da, počelo je. Znači sa 50 je otišlo na 49. Što znači sada će ukupno 50 minuta da radi. Zaista je nevjerovatno da ja mogu sada da obavljam neke druge poslove, a za nekih 35-40 minuta imat ću gotovo jelo. Zamislite. A ja za to vrijeme mogu da obavljam neke druge poslove ili čisto samo da odmaram. Vidite ovdje piše da je upravo ostalo još 12 minuta do kraja programa. Evo kao što vidite ovdje piše još 1 minuta da je ostalo. Sada su ovdje, vidite, upaljene oba dvije lampice. 3 puta se začulo zvučno upozorenje za kraj programa. Ja ću sada u svakom slučaju sačekati nekih 15-20 minuta, pa tek onda ću ovaj ovdje plovak da polako pomjerim ovamo na ovu stranu, da ga podignem gore, kako bi višak zraka izašao.
Vidite, već je 4:15, znači za tako kratko vrijeme jelo je gotovo, a da nisam uopšte morala biti tamo kraj lonca. I ja ću sada polako da ovaj ovdje za pritisak, znači da izađe ventil, ovaj plovak, znači polako ću ga okrenuti na ovu ovamo stranu. Sad sam baš spasila po pitanju ovoga. Ovako ugasila sam napuda kako biste čuli ovaj zvuk. Da se one koji ovo prvi put vide i tako. Vidite kako to izlazi taj zrak. Zaista odlična stvar. Sada što se tiče zapržavanja te čorbice. Neko to ne radi, neko voli, neko ne voli. Ja da sama jedem to, ja to ne bi zapržavala uopšte. Međutim, suprug voli onako kada se to malo osjeti, miris brašna, miris ulja, onaj stari, standardni, tradicionalni način zapržavanja. Možete naravno vi da istresete one gotove vrećice za kuhanje u taj lonac i da samo okrenete ponovno, odnosno da pritisnete tipku na, evo recimo, riža, program riža, on traje 15 minuta i eto, na primjer, možete na taj program da, a možete i manje i da vi to samo zaustavite kada želite. Uvijek možete vi program da zaustavite. Također na njemu ima opcija odgođenog kuhanja i tako. Ima mnogo opcija, ali eto, to je ono osnovno za početak što sam ja skontala i što želim eto kao neki početnik sa ovim loncem da početnicima nekim objasnim eto te neke početne korake. Sada ću da na stari tradicionalni način da zapržim tu čorbicu. Inače lonac još nisam otvorila. Recimo da neka tradicionalna zaprška, kako je mi ovdje zovemo, kako je ja pripremam, je takva, odnosno pripremam je tako da u jednu šerpu naspe malo ulja i onda kada već počne da onako malo kao se zagrijava ulje, ja onda u to dodam malo brašna. Možete vi tu stavljati luka još, ali ja sam sve te sastojke dodala u lonac tokom kuhanja, tako da ću ja sad samo da tako dodam brašno, papriku, eventualno neke možda začine, neću pretjerivati jer sam već začine sve dodala u lonac. Tako da ću najvjerojatnije samo sad dodati brašno, papriku i eventualno malo sasvim bibera ili vegete. A dok čekam da se ulje počne zagrijavati, ja ću sada polako da otvorim ovaj lonac da vidimo kako je stanje tu. Eto, to je to. Sam ovo malo nespretno isprljala. Vidite sad kako to izgleda. Sve je tako savršeno skuhano. I ja da se pitam, ja bi evo ovako to konzumirala sa eventualno kašikom kajmaka ili sa vrhnjem, ali eto ja ću dodatno još malo da zapržim. Meso se doslovno raspada za samo 50 minuta. Kao vidite, sve spada sa kosti. Pogledajte. Inače, zaboravila sam spomenuti da se u ovom loncu preporučuju teflonske kašike, viljuške i tako, lopatice ili ove ovako drvene zbog ogrebotina koje možemo da prouzrokujemo na tim loncima. Dodat ću malo crvene paprike, malo bibera, malo sam previše stavila, ali ajde, neće biti problem, pošto moj momci voli, ja nisam ljubitelj, ali eto, malo češnja kapu. Iako sam stavila prethodno od mami češnjak koji sam dobila, dodala sam i ovaj sad, eto, onako malo za intenzivniji
miris. Sada onako malo to pržimo. Nakon što se ovo brašno malo uprži, ova zaprška ili zaprža ili kako je već neko zove, ja ću to da istresem ovaj lonac. Suprug baš voli ovako kada to se uradi na kraj kuhanja, na ovaj neki standardni, tradicionalni način. Možemo isto da na standardan način vratimo lonac i na ringu stavimo od našeg električnog šporeta, a možemo i u ovome. Ja ću to uraditi u ovome na programu, znači za rižu, jer mi je to taj program na 15 minuta. Znači ja idem sad ponovo sve ono. Vi ne morate, ali eto ja ću tako da mi bude brzo gotovo. Eto, sada će taj program da odradi na 12 minuta ovako kako jeste. Nisam ništa pomjerala na više jer dovoljno je to da prokuha samo i to je to. Obrok je gotov. Na ručak nam je navratio svekar, pa smo zajedno probali čorbu, prošla je test. Poslije ručka kafa napolju jer vrijeme još uvijek dozvoljava. Jel da saj? Vi ste zajebao mi. Vidio ga tamo nastavi Jordan mi. Pa Jordan, ja vozim slušalice. Kad su svi otišli, iskoristila sam još malo dana da uberem povrće iz našeg vrta, sitnice koje baš obraduju. I Zarja porasla. Jesu oba. Ej, kako zamri se ovako. Idemo se sad baciti na posao. Evo miriše. Eto tu pun se to. Taj miris šivci. Kako miriše? Ovaj iz čaka. Znaš ovako nešto najljepše vidite, ali ne da. Ne stavlje na glavu ko Galileju. Dan smo završili uz šolju kafe i miris svježe zapaljene svijeće. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan i da ćete se možda i vi ohrabriti da pokrenete svoj lonac. Ako sam mogla ja, možete i vi.